Welcome back to In Goa News. Savodde MLA Ganesh Gaonkar has officially taken charge as the Speaker of the Goa Legislative Assembly. He was elected to the post on September 25. A cleanliness drive was held in Porvorim, organized by the Anti-Narcotics Cell and Sports Cell of Goa Police in collaboration with Village Panchayat Mara Pilen and Village Panchayat Sukur. The initiative aimed at promoting hygiene and community participation in maintaining a clean environment. आज गोवा पुलिसाच्या वतीन एंटी नार्कोटिक सेल आणि स्पोर्ट्स सेल ऑफ गोवा पुलिस in collaboration with Panchayat Pilen and Panchayat Sukur, we undertook cleanliness drive on the occasion of Seva Pakhwada. Now, in this, what we are trying to emphasize is say no to drugs and yes to life. Goa is clean and green. Let us maintain Goa clean and green. आम्ही आता पळयला की आमचे जे यंग जनरेशन आसा दे आर गोईंग इन टू वायसीस आणि एडिक्शन इन टर्म्स ऑफ सिगरेट्स देन अल्कोहोल देन चरस गांजा एंड देन सिंथेटिक ड्रग heroin cocaine. So we have to give them a message that you have to be out of this drug addiction. We have Manas Helpline 1933, which is a toll-free number. Anybody wants to give any information about addict, about suspect person, about anything suspicious happening under anonymity, this will be captured on this, which is the Manas Helpline 1933, and information will reach to us. What we mean is the information to take further action into the matter. बरो फुडाकार घेवन आमकां तितून इनॉग्रेट करून आयज हो क्लिननेस हांगासर मॅडमीक लागून आमी हांगासर येयल्लीं आसा आनी खरेंच ती बरी हें करता. आमचे पयलीं आसता तुमी सुकुरान आमी सदांच क्लीन आसता. आमची गार्बेज आमी काडटा. कोणी कॉल केलो जाल्यार आमी रोखडेच ती आमी काडटा. तशेंच कोणी व्हिडिओ थोडे जाण पिशवे उडयतात आनी हे सुद्दां आमी रोखडेच काडून घेतात. आमचे स्कुलान बरें आहा की थंयसर आयज आमी मॅडमीक लागून हांगासर आमी हो ड्रायव करपाक येयल्लीं आसा. आनी नशा मुक्त भारत हो असो हें आसा. म्हणजे हांव खरें हें नशा घेता तेंकां हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की तेंच्यांनी नशा आपणाचो कमी करचो जाल्यार नश्ट करचो. कित्याक आपणाची फॅमिली आहा, फॅमिली लागून भुरगीं बाळ आसा तेका लागून तरी हें मुक्त करचें. 8 o'clockसून हो आमी चालू केल्लो आसा. उद्देश एकूच आसा, शॉर्ट उलयता, उद्देश एकूच आहा की सगळे आमचे यंग यूथ आहा सगळे आयच्या हितून सगळे डायवर्ट जाल्ले आसा अल्कोहोलिजम नाल्यार ड्रग्स ट्रेडान. ते स्टॉप करपाक अवेरनस करपाक हो आमचे मॅडम सुनीता मॅडमान हो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा. आनी आमी एक अवेरनस ड्रायव हो कोकेरो सर्कल टू अमरेकरनाथ देवस्थाना कडेन हो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा की लोकांक अवेरनस करचे की नशा मुक्त भारत असो बरो करचो. आनी खंयचे न्हू ड्रग्स एडिक्शन आमच्या गोंयांत खूब सापडटाय ते पळोवन आमी हो एक इनिशिएटीव घेतलेलो आहा मॅडमी. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितको अवेरनस हो आयच्या पुरतीच दवरचो न्हू आनी हो डेली असो आमच्या एक जिवनान आजचो डेली रुटीन कोणी दिसल्यार आमकां एक मॅडमी सांगला तशेंच एक पोर्टल आसा 33 नंबरान मानस पोर्टल आहा. ताजेर आपलो आयडेंटिटी लिपोवपाक लागून ताजेर तो एक स्पेशल गव्हर्मेंटान नंबर केल्लो आहा. ताजेर तुमी कॉल करून इन्फॉर्मेशन सुद्दां दिवंक शकता. तुमची आयडेंटिटी सारकी हिडन उरतली. हेका लागून असले अवेरनस ड्रायव आमकां डेली आमच्या रुटीन करपाकूच जाय. सगळ्यांक परत एकदा मागता की आमी हो अवेरनस ड्रायव आयच्या पुरतीच दवरचो न्हू आनी आमी डेली आमच्या लायफान हो इनिशिएटीव दवरचो. I want to convey the message of Green Goa, Clean Goa. Nasha Mukt Bharat. We have seen the young generation is going into addiction in terms of smoking, addiction in terms of alcohol, addiction in terms of drugs.
We want to spread message through this that we have to clean ourselves. Whoever are abusing should come out of this mess. Another thing I want to tell is, even if suppose public wants to keep their identity anonymous, they can go on the portal called Manas, which is a helpline 1933. Identity of the person will be kept secret. You can have information given, you can have rehabilitation, you can have de-addiction. People don't want माझ्या शेजारी कोण तरी कितें नशा करता पण म्हाका म्हजी आयडेंटिटी सांगपाक नाका कित्याक तो मारूंक येतलो जाल्यार कितें करतलो अशा लोकां खातीर फक्त आमकां इन्फॉर्मेशन हें इम्पॉर्टंट आसा. दुसरें कोण जर कितें सस्पिशियस एक्टिविटी जाता तर ती एक्टिविटी रिपोर्ट करपाक शकता, आमकां पर्सनली सांगूंक शकता. I am Sunita Sawant, SP of Anti-Narcotics. आमकां सुनीता सावंत सांगूंक शकता और मानस हेल्पलायनाचेर तुमी इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकता. अशें करून आमी आमचें गोंय बरें करुया. आमची यूथ जे आसा हे मुखावयले पिळगेक हो आधारस्तंभ आसा आमच्या फॅमिलीचो, आमचो गोंयचो आनी आमच्या देशाचो, हो आमी सुदरुया. आनी ह्या क्लिनलीनेस ड्रायवान सदांच सगळे वटेंतल्यान ड्रायव करुया इतकें म्हणून सांगता.